3 মাস পুজো জানো সবাই পুজো আমাদের 4 ভাই bomba om dicitang bhauto bomba om dicitang bhauto bomba om dicitang dicitang dicamaya om sati om sati om sati om sati om sati om punna om sati খুলেই যায় বিষ্ণু বিষ্ণু ওম হিং আদর্শ কমলাসনাতন ঋষি কর্মকে বোম্বায় নমঃ ওসায় নমঃ ওম নমঃ ओम नमो ओम पुत्र पुत्र महापुत्र सुपुत्र पुत्र संफट मनुष्याय नमः ओम नमः ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ओम ओम कं 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 ओम 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 गं 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 फट स्वाहा ओम फटं फटं फट ओम फटं फटं फट ओम नमः ओम नमः ह्रीं क्लीं ओम नमः ओम क्लीं नमो नारायणी नमः ओम नमो ब्रह्मण्य देवयोगो ब्रह्मण्य हृदय कृष्ण गोविंद नारायणी नमस्ते ओम नमः ओम भगवते विष्णु सूर्य पर भगवते सूर्याय नमः ओम यही तेजराजो नमः मंग भक्त दीपकरण ओम नमः सूर्याय नमः ओम जवासुदिव्य गौरी नारायणी नमस्ते ओम ओम पतकुंडेश्वर भूत हृदय जगोति भूत जगन्तु श्रीलोकी जगिनों विश्ववसवसै पद्मपदले शुभे सगति कृष्ण देवी महालक्ष्मी नमस्ते ते बंधु से गणगणताय नमः ओम नमः मां मनसाय नमः ओम नमः मां मनसाय ओम तद्विष्णु सर्वदं सदा कुसुम देवी चक्रतम ओम विष्णु 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 या शनि हिता भवा अधिष्ठान करू मम पूजो ज्ञानी ओम मां हिं मनसा देवी नमस्ते ओम नमः ओम तिलक पूजा नाथ भर भूषित सभामि महाभागं पुत्र वृद्धं ओम नमः मां मनसाय नमः ओम नमः ओम हिं ओम सनायामि महाभागं सर्व संपत्ति तबे ओम नमः मां मनसाय नमः ओम नमः नमः शिवाय नमः ओम नारायणी श्रीचारी चक्र ओम नमो नारायणी नमः ओम नमः ब्रह्मण्य देवयोगो ब्रह्मण्य हृदय जगति कृष्ण गोविंद नारायणी नमस्ते ओम नमः ओम कलवत मां मनसाय नमः ओम नमः मामलोम भुजति मां मनसन फलमूलति मां मनसाय नमः ओम नमः मिष्टान्नति मां मनसाय नमः ओम नमः ओम मेरुमति ओम भुजति मां मनसाय नमः ओम भूपदीपति मां मनसाय नमः ओम मिष्टान्नति मां मनसाय नमः ओम नमः नित्यमनित मां मनसाय ओम तद विष्णु पर्वतम सदा विष्णुदेव देवी सुप्रदम ओम विष्णु 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 हे करुणाति निर्दिन जगत पद गोगत पद कंठ नारायणी नमस्ते ओम नमः ओम कुलिकाय नमः देवी
শুক্রতম নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু নমো বিষ্ণু অজনী সম্ভবে মাতো মহেশ্বর সুতে শুভে পদলয়ে নমসবাং লক্ষ মাং বিজিবত নম এস পড়া পূজং গৃহান বিধিবত এস সচন্দনা গন্ধপুষ্প পুষ্পাঞ্জলি নম শ্রী শ্রী সাই নমঃ মহেশ্বর সুতে শুভে পদলয়ে নমসভাং নম এস পুষ্পাঞ্জলি নম শ্রী শ্রী মা মনসাই নমঃ হরিততা জরুরি গরু পুনে পত্নী মনসা দেবী নমস্তে মা আরে করলে কি এখন কালকে বলি আর হবে হ্যাঁ হবে হোক আপনি দিন আশীর্বাদ করুন এটা পোকা হোক বংশটা যেন মজুমদার বংশটা যেন থেকে যায় আমরা এই পুজো কে করবে পরম্পরা বাবা বসছে ওরে বাবা রেগে দেখে মাকে দেখে হ্যাঁ তুমি তো কিছু বলছি না সব ঠাকুর ঠিক একটা ভগবান মানুষ আমার একটা ছেলে সন্তান এই এই দেখো আম্মা এই এদিকে আমাদের না মোটা নয় আমার দিকে তাকাও ঠাকুমার দিকে তাকাও। এদিকে ঠাকুর দিকে পিছু করে বসতে নিমা আমার দিকে পা মুড়ে বসো এটা আমার একটা ছেলে সন্তান ঠাকুর মা মনসা মা এই তোমার এই ক্ষেত্রে মা বিশাল জাগ্রত হ্যাঁ তোমাদের পুজো কে তুই জিজ্ঞেস করো তোমার ঠাকুরকে এই ক্ষেত্রে মা বিশাল জাগ্রত জাগ্রত মা মনসা মা আশীর্বাদ। ওই ঠাকুরতলায় সেবা দিয়ে আসে এবারে ঠাকুরমশাই নামলে সেবা দেবা আগে ওই শীতলা মন্দিরের কাদের বাড়ি আছে এখন জাগ্রত হয় অধিকারী বাড়ি শোন যাকে যাকে কথা দিয়েছি সেগুলো তো আগে তো বলে না আমাকে এই কালকে যেমন রাত আচ্ছা আপনি সেদিনকে পুজো করেছেন আরে আমি ঠাকুরমশাই চালটা ঢেলে নিন ওটা আমি ধর্ম না তুমি দাও আমি ঢেলে দেবো ওইটা ভালো ঢুলি কাজ